Vraiment bana betu njue no Charlie Chituka meme ou Chituka bibi show no meme bana betu njumu nulela kabjin ka vidéo volume 2 uju keba volume 3 ou keba volume 2 ensuite est fin move unika na volume 3 abonnez-vous massivement mon chaîne YouTube wani walu vidéo nunu mulonda ku YouTube nunu mulonda nuva bimpa mushindu jumwe ikasanju wanganda mu ninje ndisaka jabunyi bana betu bakumanye ni ngoyi kasanju mwana tujiba jakulonda koku mwana bwa baluba je bamona hanyuma mfumo wajitunga Tshisekedi Félix Antoine tatu mukalenga nzambi ajukukuta mpanda njinga jukwele meyo ni famille présidentielle yonso nzambi wanyima mama Marthe wachendelela ku George na kumone na kukankamisha kupa mikolo ya milonda nzambi wanya kubenesha mukaji mukamba nzambi mukaji bakaji bakamba anjukukulama bana betu batu bamba ko tuni kwa kaya nkola wakashikila ngoika sanju junto lukonkuni kajuwewa ujumwenze chinyi mwana bakaja au kimone binju memo mwenze kumbujimai ngoika sanju njiso kukwambela no shalo kumenya ni tetu patu jumu fanyi pambelu pa matunga pa kongo wetu tujini mesu mi abayonso kwana mumenya na association ikaji koko situkajiba ya beza benda mi abayonso ujoso kungambilai bomona ni kakona china chibuino bo albo sonto en commençant amuru pa ngulwe bo wankayeba bana betu mu volume 3 ninu mwana ninzubu mwina wa gouverneur uji wamba yeye ni nunkuni kajunu mwana tini mashinda amuru pa ngulwenda mushindo uji mama na kupeta jisama mashinda etwa Moika sanju juwamba no jumwanzela mwana wa muluba chuju mwanzela mwana wa muluba chini Moika sanju njimvuluka meme utuchufu bana bateketa PDG mukamba kaja tanze mbuvu muika na gouverneur umwana wa muluba uja ko kuchite kuchela uchela tu mafuta tukesa nukuja wele ulamba julombo ulamba tu ujebi seke uja chilunga chikana ni vitamine mwana wa mukongo ujitrouver jibaji makaya bwa mibaka tu idwa kwa kula to miba mwino fonctionner PDG mukamba kaja tanze mboki mushipa mwana abuto ki munyanga mwana abuto ki mu détruire mwana abuto kajuwe wopo wa boji mubu gouverneur wewe chakumpa le chuvu wewe mwana mwakupesha kadoka wewe mwana mwakupesha mwana wa muluba njibela jandunga Swambi jumwana wa muluba ninu na jibela jandunga kilelo mwana wa mulubu juna jibela jandunga mwana wa mulubu juna jibela jandunga ngoika sanji no ajuna ajukwelela koko kamusamba batu bamba ko tini kamusamba ko kabumvu ba mamu bakimbakala watonda walekela mujina ja Yesu mwana nasungi jibu Tshisekedi chilombu wetu wa mamu oyu watonje watonda ni walekela mujina ja Yesu mwana nasungi jibu ngoika sanju uju tonda wanga chi armo waleke jipashu juke bejitalala ujuke beno sombo kumesa ni mwana wa papa Etienne Tshisekedi uja nende kajuju po moyo ma video avonza ma ojo avumwenzela Tshisekedi uju ulampijo kulisaka bula kuse oju mwana muluba na kulekela usomba mesamo ni Félix Tshisekedi chilombu to kujiba gardien de temple ni bikala kokubwa kokutangila bana betu kaji muntu mwana kusuma babo kusuma kujinyoka na shawe wo mumona musoja ifo kunyema nanga misoja mikwa bwituku itumienza minene nunkwe minene mikala bunene ibana betu ifo kwenza attention oui kasaje kana kubakula ku banku tu distraire to oui kasaje ko no makolo kwenza bune ujumulo mu santu to ole wakupita ku meja kubanga kwa kulomba bana benu babali bani sinjipanya muluba nujibamba mwana baka jamu manya nenka enda oui tujibamba nujumulo kibaluka inga kwenza ji video muchiluba kibaluka inga kwa mjini ngeza video muchiluba balu kujimyaku mikwabu iumvika bimpa mu machi muchiluba kibaluka ivu kwenzela muchiluba njimuso kukuleja nunkwe wewe ngoika sanje jibele jando wajua ambi mwana wa muluba ni aja si wajichi wajinu lelo mwana wa mulubu juna jibele jandunga jikola wa ujunga mbele ni kumputu kuju kwani mumanya ni tetu tuju kumputu kajibenza majibu kwani mumanya ni tuju kumputu kajitwenza ferma ku Kongo kwani mumanya ni tuju kumputu kajitwenza mujubu kwetu ça veut dire que wewe tu kajuwe vous sur place wewe ujumuntu wa wanjukuye kuji repentir kumpala kwa Nzambi wanjuku passer délivrance ukeba bambi banzambi babela mani kimbambi banzambi bachana na to seke mwambi wanzambi ujujula seke ujuwamba nzambi ujula nzambi mukana njina munda mwende bwalu Félix Tshisekedi chilombo julo mazambi wambula Kongo ushemu bya nzambi jinda julo mwana wa papa Etienne kenulala to ujulala nukujuka kaji mwana usi mukola mubifekete mulo kunwe kukumpute kumusombo muikala ulala bimbi kaji lelo pikada lelo kaju banda upweka mundeka upweka ubanda mundeka ulomba nzambi wachendelela tumulombela bonsu nzambi wanye lama papa mwana wa papa Etienne kuju yeko amana mwa yeye kupinga na byakana
Bien sabi juenzela mwana wa mukongo. Kaji tujutu mwana mujumuju yuenza. Tetu mpije tutumutu anyama kumikolo. Tumupeshe mikolo ya milonda. Tumwambile nikola bo musasa bunyindu buchamwa cha mujitanda. Kaji wewe wampinje wewe ngoika sanju ujula ba wewe kulo kwa angata mikolo ya michi. Ba wewe kututa mwana wa papa Etienne. Kaka mukalenga wanyi na shubwa bumino bako njukwambile ni bako akashila bonsu bako ojila bonsu benakanda bantu bonsu babaluba bisamba bionsu ya baluba bimana bikutangira ko kala ujumulo lumenyi lupi ujumana lusolo ujulomba kujibana babaluba batu bambani lusamu tujululomba mpaji wanju kumanya chile machiji mwenza kajua kwa numanya chile machuju mwenza to ngoika sanju kwa numanya chile machuju mwenza to pija ujuka bani mwana wa muluba akwenza confiance muchi mwana mushindu uju wakula ni meme hani muke babukalenga fupani ke babukalenga simbo ko kuleje bukalenga batu bana yana buto na ku c'est pour te dire que bukalenga ba Félix Tshisekedi Tshilombo kuna yana buto Félix samwa mukalenga c'est que ujimu bukalenga musombo munkwaswa bukalenga kaba tu bana yani bukalenga to ujuka bani Félix enza chi akupesha chi ujuka bani Félix akuteka kuluseka lo endaku do pa juju comme kwaswa usomba Ouvre gouverneur. Avant que tu sois gouverneur, tu fais nani wa jama. Oui, tu dis pas mania bien soabi. Bien soabi tu dis pas bimani. Ouvre moi za jama. Jama lelo jama mu jama simu mu wa moni lelo we jama wa jikoshisi. Wa ngebe jini. Okaji wa kuchana gouverneur toka jama jamu mi ba jijibani. Kaji sujuma kutu jama jiji. Sujumu mania bi tu we wa mwenza. Moi kasanji ba kunye ni jama je ba kujikabila le père moi be moi no mulu ba kwenda munjila. Bana babali bakunyungulu komunjila kwenda kujila miaji bapinga cha jama jango ikasanji bapinga cha jama jango ikasanji ngo ikasanji bakupinga jela jama utuma kungambira na shama ya chana na eau potable kwekelele bana beno babali bakumbujimai ufu mwenza régie des eaux bana beno baba fani masama ni amib est-ce que ufu na shomwenza signe wa reconnaissance wa kwamba ni toka jibana beto mbangendela ko kupambelo kadinga jikuye na shako ku régie des eaux ndongolo la ko ku chamo cha régie des eaux wa maya patuka mimpa maya a mankenda jibana benu mwakunwa kupeta ko kujikanda jamu bichi est-ce que uvumu bienza kwena mozi tongo ikasanji kajitangila pavumuka jehu unu vunene benza aventure banyenga jama waka kwachisha kuji ndeko Eliezer waka kwachisha journaliste Eliezer kumuboja mu buloko bwachinga yo on ne touche pas muka toucher gouverneur bilenga la wewe wenze wewe bibi bilenga la bantu bala kukuleja ujuba nkwambela bantu ni mema wewe ujinganye ujumane to abaluba ujumukulu abaluba ujitatu abaluba bulelela wi kaji jilongolola uchene ni mujumu wa kwenza wewe ujumuntu wa ubwele mu milombo wenza repentance wa mbulelela bwetu wanzambio kwene muntu wa ubanga kulo kunganda ujunganda mune même njineba volume 2 ujuwinjele volume 3 suite fin kwa jiki Walu tujibamba ni paju atake mukalenga Tshilombo. Ku par coup. Uju kuma mukalenga Tshilombo. Uju mwana uju kwanda mwana. Paju mwana mukalenga Tshilombo musoma ma. Uju mwana uju mu engagé mu bukalenga ngani. Uju mwana bukai uju wenza nenda. Uju mwana ngani uju mwana mama enda uju mu abawani. Uju mwana mu abawu kuluseka lo enda ngani. Sebadani bana betu babaluba. Pinje wewa wikala nu mupanga. Uju mupanga bya kufunda mu Twitter web. Paju mupanga bya kufunda mu Twitter. Tatukala na shwa kupesha mu belu sumu tu peshe. Batu bambani mwana muteke tutupenda kumangoma kaji mukulumpa wanju kushota ko kumasha kaji wewe mpinje wewe Twitter ujanu mwinjela matu kwa chana mwana mubita ku Twitter wewe bato nyewe mwana mfumo ajito mubala numundeka allez we kubwela le gouvernement l'argent des gouvernements ce n'est pas pour dépenser hein makuta gouvernement na shemuntu yemlo mupumu ya kulwendo tukame mushia pinje wewe pavu ya kulwendo vushia ngani wa monyini bukalenga mbwimpa paju wenabo paju ya mumaboko mamuntu mukwabu bujubula bubi ngoika sanje volume 3 bana betunga pinga bakunu ambele ni ngoika sanje katufu moyinu vumutula ya ni tula jibele jandunga to mwana wa mukasayi muna jibele jandunga kuju ngoika sanje nzambi wanye atamba kunu penesha tupetanga na kabiji volume 3 suite fin mvula wakaleja kaloma kwa kaya nkola wakashikila nzambi wanya atamba kunu benesha ngape shibana bonsu mu babaluba moyi ba mamu bali bonsu babaluba moyi batatu babu nujitene mababuni mama wanyi dani nyembo ngakupe shimoyi nzambi anju kukutwa mpanda ba muju wenza akukankamija na kupesha kabiji bukola ba mubichi nganu peshine lu bonsu moyi sans oublier bana betu bonsu bakulondra Alain Kombo moyi we bango wa mukulwani mwena mwamba nzambi wanya atamba kunu benesha
bakulu bani nuji babuni mushindu amem kunu telemena ningeze mushindu wambanga kutelemena ndambu bwalu nuji babuni kajinu ntayiko kumyama kumikolu ninondombela nzambi wanyatamba kunu benesha tupetanga na mu volume 3 suite fin kajanji ndai nukaja abone ku chaîne wenu wamwanelo so wabalu chaîne YouTube wenu ndai nunu keba bintebi ku chaîne nunu kamuka mwabo akangonga usanga bibana nzambi wanyi anubenesha mukalenga Felix Chilombo nzambi atamba kukubenesha president wa jitu nga jankongo nzambi wanya akukankamisha kabisa.